Pag mali sila, papaluin ko sila. Pag tama, ako'y papaluin nila. Game? Okay. Go, ano to, Dominic? Sandali lang. 7-Eleven. Mali. Ano yan? Mali, basta mali. Ano yun? Mali, basta mali. Dito. Bilangan mo, Well. Bilangan mo. 1, 2, Ano? 3. 7-Up. Mali. Mali. Game, ano to? Lapit kayo sa camera. 1. Mercury drug. Mercury drug. Mali. Do, ano to? Ano? 24/7. Mali. Ano to? 7 Dwarfs. Mali. Mali. Ano to? 7 Evelyn. Tama, 7-Eleven. Tama. 7-Eleven. Ano ito? Marami. Hindi yan Adidas eh. Ano ito? Bubong. Ano signal? Ano to? 5, 4. Hindi ko alam. Hindi alam. 1, Ano to? 2, 3. Adidas. Mali. Ano to? Das. Mali, ano to? Abibas. Muntik na. Alam mo yan. Hagdanan. Mali. Ano to? Adiktos. Mali. Ano? 5. Adibus. Mali. 2, 3. At Adiba. Mali. 1, 2, 3. Alibaba. Mali. Ang tamang sagot ay... Adi pa na nabibasa. Yun, ang tamang sagot ay Adi pa ba di babas? Ito! 5, 4, Ano yung Calvin na, no? 3. Kailan? Mali! Alam mo na yan. Alam ko to. 4, 3. Calvin Clean. Mali! 5, 4. Calvin Apueba. Mali! 5, 4. Alvin Clean. Mali! Mali! Ano? Walang mga tama. 5. 4. Calvin Jackson. Mali! Yan! Pero naman yan. 4. Alvin and the Chipmunks. Mali! 5, 4. Calvin and the Cockroaches. Mali! 1, Tamang sagot. 2. Uy, Calvin Renz. Calvin. Si Kuya Calvin. Mali! Ano? 1, Last. 2. Calvin Kuya Election. Mali! Ito. Ang tamang sagot ay... Ito, Calvin. Calvin.